Fatoda MLA Vijay Sardesai has hit out at the government, the police and local authorities and said that the commercial sex trade was going on in full swing in the coastal belt. "I'm only surprised that it does not happen outside the police station," he said. A case has been filed against Vijay for allegedly uploading a video wherein a foreign tourist is seen and heard soliciting domestic tourists in the coastal belt. The image of Brand Goa is finished, he declared. So what is the business they are doing? They are in the oldest profession. That is the oldest profession. And trade license easy मेळपाक सरकार खूब त्रास घेता. अशें आमचे बजेट स्पीचान पडला ease of doing business. So म्हाका दिसता North Goa coastal area ease of doing business and getting trade licenses to do that type of business which she was doing is very easy. And Sarkar is providing all facilities to facilitate this. Trade license is provided by police. Police, local body, and then the BJP. पळय कशें आहा BJPन सांगलें की आमी गांजा रेग्युलरायज करतले म्हणून सांगलें लोक गांजा विकूंक लागले चूक कशें तांचें आतां तुमी फायल मूव केली that substance is proper म्हणून आमकां काय प्रॉब्लेम ना म्हणून आता ते पितात सारखे बिचार बिंदास विकतात कित्याक इन अदर वर्ड्स ते म्हणटा आमचे ऋषी मुनी घेताले आमी होलीक कितें ते भांग घेतात सो अशें तांकां दिसता आसतलें आनी ताजे मागीर मातशें अपग्रेडेशन जर जाता दॅट इज टेक्नॉलॉजी दॅट इज अवर ओवरसीज ट्रेड. That is Brand Goa. So Brand Goa is getting irreparably damaged because of this government. This is by charge. Brand Goa म्हणून जे कितें आशिल्लें ते ह्या बीजेपीच्या सरकारान ब्रँड गोवाचे 12 बिरेस्तार काडले आहा. हे क्लियर आहा. उरला कितें दुसरें फकत उरला इतलें की पुलीस स्टेशनाच्या भायर रावन पणजेची बरी हेरिटेज बिल्डिंग जी आहा पळय आमची पुलीस स्टेशन ताच्या भायरूच ती उबी रावना ती कशी तितले फुडें आमचे विकास जावपाची गरज आहा अशें बी कितें सरकाराची येवजण आहा जाल्यार आमी चॅक करूंक जाय की आमी कित्याक आमी रशियेक वतात आमी काझाकिस्तान वतात आमी जगार जे जंय गोंय नांव आयकूंक ना थंय आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर गोंय पॉप्युलरायज करपाक भोंवता आनी थंयच्यान मागीर ही येतात आणि गोंयांक सेवा देतात कळ्ळें आनी दिस हॉट शॉट्स दे आर हॉट शॉट्स दे टॉक इन टर्म्स ऑफ शॉट्स एंड दे ऑल्सो मस्ट बी हॅविंग शॉट्स इन द नाईट सो हे शॉट्साचे जी ट्रेड चल्ल्या गोंयांत ताजेर म्हाका सांगप आनी कितें एक्चुअली तें घालपाक म्हाका लज दिशिल्लें ते आमच्या पक्षाच्या नांवांतल्यान घालूंक सोदया म्हज्या नांवार जावंक जायना म्हणून मागीर कितें जाता पक्ष म्हळ्यार बिकम द बीग ह्यूज हें हांव एक मनीस आय शूड बेर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट इज बीन ऑन अ व्हिडिओ हॅज बीन रिकॉर्डेड बाय अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट एंड द गव्हर्मेंट हॅज नॉट डिनायड दीस सो खूब वस्तू गोंयांत ह्या दिसांनी जावपाक लागल्या ह्यो विचित्र जाल्या सो गोंय उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार असल्या गांवां कडेन कॉम्पिटिशन लायता. Like, subscribe, and get notified.